السلام المبين الله التعين يا غرامي. امتداد للجامع الأزهر الشريف في أرض الكنانة مصر. Nurul Azhar merupakan kelanjutan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. وأنا أشكر الدعوة الكريمة من أخي الكريم الدكتور عبد الصمد. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini dari Yayasan Nurul Azhar dan Ustadz Abdul Somad. وسعدت كثيرا بلقاء الحبيب محمد بن شهاب الدين باعلوي. Saya juga amat sangat merasa berbahagia bisa bertemu dengan Habib Muhammad Haidar bin Syihab Ba'alawi. وسعدت كثيرا بلقاء السادة الكرام الذين كانوا طلابا لي بالأمس وهم اليوم أصدقاء أعزاء يملؤون الأرض علما. Saya amat sangat berbahagia karena dulu bertemu dengan orang-orang yang dulu ketika di Mesir mereka adalah murid-murid saya. Hari ini mereka menjadi para alim ulama yang hadir pada saat ini. ما هو الجامع الأزهر الشريف؟ Apa itu Masjid Al-Azhar? Apa itu Al-Azhar? وما هو معهد نور الأزهر؟ Apa itu pesantren Nurul Azhar? وما هي معاهد العلم الكبرى في كل أنحاء الدنيا؟ Apa lembaga-lembaga pendidikan besar Islam di seluruh dunia? مدارس العلم الكبرى كالأزهر الشريف ليست مجرد أمكنة وبقاع من الأرض. Al-Azhar bukan hanya sekedar tempat atau bagian dari permukaan bumi. وليست مجرد مآذن ترتفع في السماء. Al-Azhar bukan sekedar menara tempat azan dikumandangkan suaranya melengking sampai ke langit. وليس مجرد منبر تلقى من فوقه الخطب. Al-Azhar bukan sekedar mimbar tempat khutbah-khutbah disampaikan. مدارس العلم الكبرى ليست جدرانا ومباني. Sekolah pendidikan Islam besar bukan hanya sekedar dinding dan bangunan-bangunan yang megah. بل هي شيء أكبر من ذلك كله. Akan tetapi lebih besar daripada semua itu. وأعمق من ذلك كله. Lebih dalam daripada semua itu. وأعظم من ذلك كله. Lebih mulia, lebih agung daripada semua itu. لكن ما هو ذلك الشيء؟ Apa itu? الأزهر في حقيقته ومدارس العلم في حقيقتها Al-Azhar dan lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah فتح من الله جل جلاله. merupakan sesuatu yang dibukakan oleh Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. مكان يجتمع الناس فيه لطلب العلم. Suatu tempat orang berkumpul di sana untuk menuntut mendapatkan ilmu. فيفتح الله أبواب العلم لعقولهم. Ketika mereka berkumpul untuk mencari ilmu, maka Allah bukakan hati dan pikiran mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. فحقيقة مساجد العلم ومدارس العلم ليست في المكان الذي يجتمعون فيه بل في ذلك الفتح الذي يتجلى الله به. Hakikat masjid, hakikat tempat belajar, hakikat pesantren bukan tempat, tapi hakikatnya adalah pintu hati yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك يقول الله تعالى في شأن المساجد عموما. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an ketika bercerita tentang masjid secara umum. يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. Di rumah-rumah Allah, di masjid, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin akan diangkatnya kemuliaan, kehormatan, keagungan. والسر الحقيقي في بيوت الله وفي مدارس العلم هو المذكور في الآية في قوله تعالى أذن الله. Rahasia hakikat dari semua itu adalah pada ayat Allah memberikan izin, azin Allah. فهناك إذن إلهي يتجلى الله به على المكان أولا. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala pada awalnya di tempat itu, berasal dari izin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. وببركة هذا الإذن يجتمع الناس على ذلك المكان. Karena barakah izin dari Allah itulah maka orang ramai ini bisa berkumpul. وببركة هذا الإذن يتجلى الله عليهم بالفتح والعلم والنور إذا اجتمعوا في ذلك المكان. Karena wujud dari izin kemuliaan yang datang dari Allah itulah maka dibukakan segala pintu hati untuk menerima ilmu, untuk menerima hidayah, untuk menerima kebenaran. كأن الله تعالى
إذا أذن لمكان أن يذكر فيه اسمه وأن يقرأ فيه العلم يصير هذا الإذن الإلهي كالمغناطيس الذي يجذب القلوب والعقول إلى هذا المكان الذي أذن الله له. Kalau Allah mengizinkan di tempat itu dikumandangkan suaranya, dibaca kitab-kitabnya, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan satu magnet sehingga manusia tertarik untuk datang berkumpul di tempat itu. وما المعنى الذي لأجله يأذن الله وينزل الله الفتح على تلك الأماكن؟ Apa makna Allah memberikan izin dan memberikan terbukanya pintu hati di tempat-tempat yang mulia itu? إنما يرجع ذلك إلى بركة الهمة والصدق عند من يؤسسون تلك الأماكن. Itu semua bangkit dari ketulusan, keikhlasan, semangat dari orang yang membangun tempat-tempat tersebut. الأزهر الشريف نشأ وظل قائما بتعليم علوم الشريعة ومواريث النبوة على مدى 1000 سنة. Al-Azhar tempat belajar ilmu-ilmu keislaman, mewarisi warisan Nabi Muhammad SAW lebih dari 1000 tahun. كم من مسجد من مساجد العلم قبل الأزهر الشريف وبعده نشأ وجلس يدرس العلم لكنه ظل 50 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة ثم أغلق وزال. Berapa banyak masjid yang sudah berdiri sebelum Al-Azhar, tapi ketika lebih dari 50 tahun atau 100 tahun, setelah itu dia pun hilang sirna. بل وربما كانت مدارس علمية جليلة تنشأ وتدرس العلم ويتخرج فيها علماء كبار ثم بعد 100 سنة تغلق. Dan berapa banyak lembaga pendidikan hebat pernah keluar dari sana para ulama besar, tapi kemudian setelah 100 tahun hilang. دار الحديث الأشرفية في بلاد الشام. Ada satu lembaga namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Syam, di Suriah. كانت من أعظم مدارس الحديث النبوي الشريف في الدنيا بأكملها. Lembaga pendidikan hadis terbesar di seluruh dunia. يكفي أن يكون قد جلس للتدريس فيها أمثال الإمام الكبير محي الدين النووي. Untuk mengetahui sehebat apa Darul Hadis Ashrafiyah itu, cukup dengan menyebut satu nama ulama yang mengajar di sana. Dia adalah Imam An-Nawawi. وأن يكون جلس للتدريس فيها إمام المحدثين الإمام أبو عمرو بن الصلاح. Imam Abu Amr ibn Salah mengajar di sana. Beliau adalah imamnya para ahli hadis. والإمام تقي الدين السبكي Imam Taqiyuddin As-Subki. وعشرات من الأئمة الأكابر كلهم جلس للتدريس في دار الحديث الأشرفية تلك. Puluhan ulama besar ahli hadis mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. كم استمرت دار الحديث الأشرفية؟ Berapa lama keberlangsungan Darul Hadis Ashrafiyah? وخرجت هؤلاء الأئمة الكبار ودرسوا فيها. Darul Hadis Al-Ashrafiyah sudah mengeluarkan alumni ulama-ulama besar. استمرت مدة قرنين من الزمان. Hanya 2 abad saja. ثم أين هي بعد ذلك؟ Mana Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu sekarang? انتهت، Selesai. ليست موجودة. Tidak lagi ada di atas dunia. ومكانها الآن صار مباني ومساكن للناس. Tempat Darul Hadis Ashrafiyah itu sekarang hanya tinggal bangunan-bangunan tempat tinggal manusia. فما هو السر Apa rahasianya? الذي اختص الله به الأزهر الشريف Apa rahasia yang diberikan Allah kekhususan kepada Al-Azhar ليظل على مدى 1000 سنة hingga bisa bertahan lebih dari 1000 tahun? وهو باق إلى اليوم Sampai hari ini Al-Azhar tetap kekal abadi. ويستمر إن شاء الله تعالى باقيا إلى يوم Dan القيامة. akan terus kekal sampai hari kiamat. ما insya Allah. السبب الذي جعله يستمر كل تلك القرون من الزمان؟ Apa sebab menyebabkan Azhar bisa bertahan berabad-abad lamanya? السر عناية إلهية Rahasianya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. وفضل وتوفيق من الله. Kemuliaan, kehormatan, kelebihan dan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. والسر هو الإذن الذي ذكرناه في بيوت أذن الله. Rahasianya adalah izin dari Allah yang kami sebutkan dalam dari ayat sebelumnya. Fi buyutin, di rumah-rumah, di masjid-masjid. Azinallah, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن العجائب في هذا الأزهر Di antara keajaiban yang terjadi di Al-Azhar, أنه يأتي إليه الناس من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب
Manusia dari belahan ujung timur, ujung barat datang ke Al-Azhar. من أندونيسيا وماليزيا وسريلانكا والهند Dari mulai Indonesia, Malaysia, Sri Lanka sampai India. إلى أقصى موروكو والمغرب الأقصى Sampai ke Maghrib, Maroko, ke belahan barat. وأعماق أفريقيا Sampai di pedalaman Afrika. وشمال آسيا Sampai utara Asia. من كل شعوب الدنيا Dari berbagai macam suku dan bangsa dunia. يأتون إلى الأزهر الشريف Mereka datang ke Al-Azhar. ويجلسون عدة سنوات لطلب العلم فيه Mereka duduk belajar kepada para masyaikh beberapa tahun lamanya di Al-Azhar. ثم يرجع الواحد منهم إلى بلده. Setelah itu wahid dari mereka. Ihtiramul akwan. احترام الأكوان Ihtiramul akwan. احترام الأكوان. Ihtiramul akwan. الكلمة التي تليها Kalimat berikutnya. هي كلمة إكرام الإنسان. Ikramul insan, memuliakan manusia. يعلمنا الشرع الشريف بعد احترام الأكوان Setelah kita memuliakan semua makhluk Allah, أن نقوم بإكرام الإنسان. kita diajarkan untuk memuliakan manusia. فيقول الله جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم. Allah berfirman, kami sudah muliakan anak cucu keturunan Adam. فكل إنسان على وجه الأرض مكرم Semua manusia yang berada di atas permukaan bumi. مؤمنا كان أو غير مؤمن. Apakah dia mukmin atau tidak mukmin? ثم حساب الجميع عند الله جل جلاله. Semuanya akan kembali menghadap kepada Allah SWT. انتبهوا لهذا المعنى Perhatikan baik-baik. حتى يتعامل الإنسان مع كل إنسان يلقاه بهذا المعنى. Supaya setiap muslim berinteraksi sosial dengan orang lain berdasarkan makna ini. كان مشايخي وأساتذتي في الأزهر الشريف يقولون Para syekh guru-guru saya di Al-Azhar berkata, لا يكون العالم عالما بحق seorang alim tidak dikatakan berilmu sebenar-benar berilmu, إلا إذا تكلم بالكلمة من الشريعة kecuali kalau dia mampu berbicara berdasarkan syariat Islam. وعينه تلاحظ 7 مليار إنسان الذين على ظهر الأرض Matanya mengawasi 7 miliar manusia yang ada di atas permukaan bumi. حتى يخرج الكلام من الشريعة. Sampai keluar kata-kata dari syariat Islam. فإذا وقع في آذان 7 مليار إنسان لا ينفر أحدا. Kalau dia berbicara, dia tidak membuat orang lari. بل يجذب قلوب الجميع إلى Akan الله. tetapi dia menarik orang untuk mendengar ucapan. وهذا سر من أسرار وراثة من أرسله الله رحمة للعالمين. Inilah rahasia dari mempelajari orang-orang yang sudah diutus Allah menjadi rahmat bagi semesta alam. فكان الأزهر الشريف يعلمنا إكرام الإنسان. Al-Azhar yang mulia mengajarkan kita untuk memuliakan manusia. وأنا أقول للسادة الكرام الحضور جميعا Saya katakan, saya sampaikan kepada semua hadirin, لا تكسروا بخاطر إنسان أبدا jangan pernah merusak, mengacaukan hati manusia. بل عاملوا الناس بمقتضى الحلم والكرم. Tapi berinteraksilah dengan orang dengan penuh kesabaran dan memuliakan orang lain. ومن الأخلاق الخفية في الشريعة Di antara akhlak yang tersembunyi dalam ajaran Islam, خلق يمكن أن يسمى بخلق السعة. akhlak yang disebut dengan akhlak bisa berlapang dada. يشير إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم Ini yang disampaikan Nabi Muhammad SAW حينما يقول ketika dia bersabda, إنكم لا تسعون الناس بأموالكم kamu tidak akan mampu menyenangkan orang lain dengan harta kamu, لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. tapi kamu bisa membahagiakan orang dengan wajah yang cerah dan akhlakul karim. فكأنه صلوات ربي وسلامه عليه يقول Seakan-akan Nabi bersabda, ينبغي أن تتسعوا للناس جميعا ببسط الوجه وحسن الخلق. mesti berlapang dada menyenangkan orang dengan wajah yang cerah dan akhlakul karim. أخذ علماء الأزهر الشريف هذه المعاني من أنوار الشريعة Para ulama Al-Azhar mengambil pelajaran yang mulia ini. وصاغوا منها كلمة أخيرة هي Mereka- كلمة إكرام الإنسان. Mereka membuat satu kalimat yang menyimpulkan semua ajaran, itulah dia memuliakan manusia. وأنا أقول لكم نصيحة أخرى أدق من هذا. Saya sampaikan nasihat yang lebih halus daripada ini. لا يظهر الإكرام والسعة مع من توافقه وتحبه.
Tidak hanya sekedar berlapang dada dan menghormati orang dengan orang yang sepaham, sependapat denganmu. بل لا تظهر أخلاق الناس على الحقيقة إلا عند الاختلاف. Akan tetapi mampu menghormati walaupun berbeda pendapat. يمكن للإنسان أن يتعامل باللين والكرم مع من يحبهم. هذا سهل على النفوس. Kalau ada orang yang mampu berakhlakul karimah, berlapang dada dengan orang yang sependapat dengannya, biasa saja. لكن من الصعب جدا على الإنسان أن يتعامل مع شخص يختلف معه وبينه خلاف أن يتعامل معه باللطف والكرم. Yang sulit itu adalah mampu berlapang dada, bersikap lembut dengan orang walaupun berbeda pendapat. هذا من أعظم صور جهاد النفس. Ini termasuk bagian dari jihadun nafs, melawan hawa nafsu. إذا تعاملت مع الإنسان في حال الاتفاق يسهل أن يتعامل بالحسنى. Kalau ada orang mampu berinteraksi ketika dia sama satu pendapat, bisa berbuat baik. لكن إذا اختلفت معه فحينئذ تظهر حقيقة طباع الناس. Ketika engkau berbeda pendapat dengan orang lain, di situ akan kelihatan sifat asli. إما أن تجد طباعا ملائكية تهذبت بالشرع الشريف. Ada orang yang mampu berbuat seperti perbuatan malaikat, berakhlak seperti malaikat. وإما أن تجد طباعا تشبه طباع الذئاب. Tapi ada pula orang yang ketika berbeda pendapat, dia akan terlihat seperti serigala. ولهذا فإن وصيتي التي أختم بها هذه القضية. Oleh sebab itu pada ini saya sampaikan wasiat saya, kesimpulan wasiat. إذا تعامل الواحد منكم مع غير المسلم، kalau ada orang berinteraksi dengan non-muslim, مسيحي أو بوذي أو هندوسي، apakah dia Masehi, Kristen, apakah dia Hindu atau Buddha, ينبغي أن يتعامل بالكرم maka dia berinteraksi sosial dengan tetap memuliakan manusia. الذي يليق أن يراه الناس Dia tetap memandangnya sebagai manusia, من أتباع سيدنا ومولانا محمد mengikuti Nabi Muhammad SAW. الذي قال: Nabi berkata, من ظلم معاهدا يعني كتابيا siapa yang menganiaya seorang non-muslim yang bertetangga, berkawan, bersahabat dalam perjanjian satu negara, أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، atau mengambil sesuatu dari orang tersebut, أو حمله فوق طاقته، atau memberinya beban di luar kemampuannya, يقول عليه الصلاة والسلام: apa kata Nabi? فأنا خصيمه يوم Maka القيامة. aku akan menjadi musuhnya nanti pada hari إذن kiamat. القاعدة الثانية من قواعد خلاصة علوم الأزهر الشريف Maka kaidah yang kedua dari kesimpulan ilmu Al-Azhar adalah وخلاصة فهم الشريعة kesimpulan dari memahami syariat Islam. هي كلمة إكرام الإنسان. Ikramul insan, memuliakan manusia. ولذلك سنكررها جميعا معا كما كررنا الكلمة Kita الأولى. akan ulang kalimat ini sebagaimana yang pertama tadi. فنقول الكلمة الثانية هي إكرام الإنسان. Ikramul insan. إكرام الإنسان. Ikramul insan. إكرام الإنسان. Ikramul insan. لكن ما هي الكلمة الأولى؟ Apa yang kalimat yang pertama? Ihtiramul akwan. احترام الأكوان. Ihtiramul akwan. إكرام الإنسان. Ikramul insan. ننتقل إلى الكلمة الثالثة. Sekarang kita pindah yang ketiga. Yang dua ingat-ingat. الكلمة الثالثة هي كلمة حفظ الأوطان. Hifzul autan, menjaga tanah air. إن من أعظم مكارم الشريعة Di antara akhlak yang mulia diajarkan Islam, ومن أجل الأخلاق التي تثمرها الشريعة في الأنفس di antara akhlak yang ditanamkan berbuah di dalam jiwa manusia, أن تجعل الإنسان بارا بوطنه، bagaimana seorang manusia itu berbuat baik untuk negaranya. لأنه قد خرجت علينا تيارات متطرفة في السنوات الماضية Karena banyak sekali aliran garis keras yang sudah mulai keluar di akhir zaman. تجعل الإنسان يظن أنه لا يتدين إلا إذا عاد وطنه. Karena ada orang yang meyakini dia tidak beragama kalau dia tidak memusuhi negaranya. وهذا منتهى العقوق والخبث في طباع الناس. Ini adalah puncak dari kedurhakaan dan kejahatan bagi manusia. من مكارم الشريعة أن يكون الإنسان بارا بوطنه. Di antara ajaran Islam mengajarkan kita berbuat baik terhadap tanah air.